رات کا سکون صرف اندھیرا نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب روح اپنے خالق سے گفتگو کرتی ہے۔ رب کی مہربانیاں اکثر چھپی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ وقت پر ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کو اگر تقدیر سمجھنی ہو تو صبر کے لمحے میں خاموش رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں، نیت کی صفائی بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ اندھیروں میں چلنے والا دل ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو روشنی پر یقین رکھتا ہے۔ دنیا کے شور میں جو دل خاموش رہتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کے۔ کبھی کبھی آزمائشیں رحمت کے لباس میں آتی ہیں تاکہ دل کو جگایا جا سکے۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے آنکھ نہیں، دل کی روشنی چاہیے۔ کبھی کبھی دعا کا جواب خاموشی میں دیا جاتا ہے تاکہ یقین کی آزمائش ہو۔ وہ لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے جب انسان خود کو رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ایک خاموش حکمت چھپی ہوتی ہے جسے صرف دل والے سمجھتے ہیں۔ حقیقت کا شعور تب آتا ہے جب انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کر دیتا ہے۔ ایمان کی بنیاد امید ہے، اور امید وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ جب انسان دل سے مانگتا ہے تو آسمان اس کی خاموشی کو بھی دعا سمجھ لیتا ہے۔ روشنی ہمیشہ سورج سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ دل کے یقین سے بھی پھوٹتی ہے۔ ایمان کا سفر الفاظ سے نہیں، عمل اور یقین سے طے ہوتا ہے۔ مشکلیں وہ آئینہ ہے جن میں ہم اپنی اصل پہچان دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کا سکون دعا سے نہیں بلکہ یقین سے ملتا ہے کہ دعا سنی جا چکی ہے۔ روح جب اپنے خالق کی طرف لوٹتی ہے تو دنیا کی ہر تکلیف چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ انسان کو سب سے بڑی طاقت تب ملتی ہے جب وہ اپنے خالق پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ ایمان دیکھنے کا نہیں، محسوس کرنے کا نام ہے۔ وہ دل جو صبر کے ساتھ سانس لیتا ہے، وہی دل سکون کے قابل ہوتا ہے۔ عبادت صرف سجدے میں نہیں بلکہ شکر میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ جب روح تھک جائے تو وہ اپنے خالق کے سائے میں پناہ ڈھونڈتی ہے۔ اندھیروں سے ڈرنے والے ایمان کی چمک نہیں دیکھ سکتے۔ دعا اس دروازے کی کنجی ہے جسے کوئی اور کھول نہیں سکتا۔ جو دل رب کے ذکر میں آباد ہو وہاں غم زیادہ دیر نہیں رہتے۔ رب کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف صحیح لمحہ چنتا ہے۔ دل کی گہرائی سے مانگی گئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آزمائش انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ رب کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ روشنی سب سے پاکیزہ ہے جو دل کے یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ سکون وہ دولت ہے جو دنیا کے شور میں نہیں، یقین کے سناٹے میں چھپی ہے۔ کبھی کبھی رب کی خاموشی ہی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے جو آنکھوں سے نہیں، احساس سے دیکھی جاتی ہے۔ جب انسان خود کو رب کے سپرد کر دیتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔
इबादत का मकसद मांगना नहीं, जुड़ना है। हर आजमाइश दरअसल रूह की तरबियत का एक बाब है। यकीन उस पुल का नाम है जो नजर नहीं आता मगर दिल कहता है कि है। जो दिल रब से जुड़ जाए उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। कभी कभी दुआ का असर वक़्त से नहीं बल्कि नीयत से तय होता है। सब्र वो दरख्त है जिसके फल हमेशा मीठे होते हैं। अंधेरा रब की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि उसकी पोशीदा हिकमत है। हर मुश्किल में एक पोशीदा आसानी छुपी होती है मगर वो सिर्फ मानने वाले देखते हैं। दुआ का कमाल ये है कि वो तकदीर के धागे भी बदल देती है। रूह की भूख दुनिया के जायकों से नहीं जिक्र से मिटती है। सुकून खरीदने की चीज नहीं, ये यकीन के बदले में मिलता है। इंसान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो अपने खालिक से रिश्ता ना जोड़ ले। जब दिल सजदे में हो तो दुनिया के शोर का असर नहीं होता। हर दुख अपने अंदर कोई पोशीदा खैर लिए होता है। ईमान वो ताकत है जो नाउमीदी के अंधेरों में भी रास्ता बना लेती है। अगर रिज़्क में बेबरकती महसूस हो तो ये दो काम फौरन छोड़ देने चाहिए। नंबर 1, नाशुक्री। जो नेमत मिली है उसकी कदर ना करना बरकत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। नंबर 2, हराम या मशकूक कमाई। गलत रास्ते से आया हुआ रिज़्क मुकद्दर में ज्यादा हो भी जाए मगर दिल और जिंदगी से सुकून छीन लेता है। रब कभी इंसान को तोड़ता नहीं, वो सिर्फ झुकाता है ताकि वो उठना सीखे। दुआ का असर कायनात के जर्रे जर्रे में महसूस होता है। रूह का सुकून सिर्फ वहां मिलता है जहां गरूर खत्म हो जाए। सब्र वो खामोश जंग है जो सिर्फ बहादुर दिल जीतते हैं। अंधेरों का मकसद रोशनी दिखाना है, छुपाना नहीं। जब दिल की नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कभी कभी रब खामोशी से वो दे देता है जो हम मांगना भी भूल जाते हैं। जब अल्लाह आपको खामोशी की ताकत दे तो इन 3 हिकमतों को समझ लेना ईमान की अलामत है। नंबर 1, आजमाइश में सब्र। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बाज औकात खामोशी ही सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। नंबर 2, दिल की इस्लाह। खामोशी इंसान को अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर करने का मौका देती है। नंबर 3, अल्लाह पर भरोसा। जब बंदा बोलने की बजाय अल्लाह पर मामला छोड़ दे तो फैसले बेहतर हो जाते हैं। इबादत सिर्फ रस्म नहीं, ये रूह की परवाज है। यकीन रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। दुख वो शीशा है जिसमें इंसान अपने रब को पहचानता है। वही दिल जिंदा है जो दुआ के वक्त नम हो जाए। कभी कभी रब इंसान से वो छीन लेता है जो उसके लिए नुकसानदेह होता है। ईमान वो दरिया है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। जब आजमाइश तवील हो जाए तो ये 5 निशानियां रहमत के करीब होने की खबर देती हैं।
नंबर 1, दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। मुश्किल जितनी बढ़ती है, दिल उतना ही अल्लाह के करीब हो जाता है। नंबर 2, सब्र में नरमी आ जाना। शिकवा कम और बर्दाश्त में सुकून महसूस होने लगता है। नंबर 3, दुनिया से दिल हट जाना। वक्ती चीजें अहम लगना छोड़ देती हैं। नंबर 4, दुआ में लगाव बढ़ जाना। जुबान से नहीं, दिल से दुआ निकलने लगती है। नंबर 5, अंदरूनी मजबूती। आजमाइश के बावजूद इंसान टूटने की बजाय मजबूत होता जाता है। सब्र के लम्हे में इंसान का यकीन सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। दुआ वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। हर रात एक पैगाम रखती है कि रोशनी करीब है। वो दिल कभी खाली नहीं रहता जो शुक्र से भरा हो। हर दर्द के पीछे कोई मकसद छुपा होता है, मगर उसे सिर्फ सब्र वाले देखते हैं। सुकून के दरवाजे की कुंजी हमेशा शुक्र के हाथ में होती है। वो दिल सबसे खुश नसीब है जो रब पर यकीन रखते हुए खामोश रहता है।